किस आपका रेड लाइन क्या है। तो जब वो लोग किस आपका रेड लाइन क्या है, तो जब वो लोग जो आइन की बुनियाद पे पोजीशन पे बैठे, अगर कोई प्राइम मिनिस्टर है, कोई जनरल है, या कोई जो है ना पुलिस ऑफिसर है, या कोई गवर्नमेंट की जिस भी पोजीशन पे बैठा है, आइन के ओहदे की वजह से बैठा है, और वो आके उस आइन की हुदूद की पेरीमीटर की इंसल्ट करता है, तो वो आर्टिकल 6 का मौजिद करार होता है। आपने क्या किया? आपने हमें ये मैसेज दिया कि तुम कुछ नहीं हो। आपने खैबर पख्तूनख्वा की पूरी आवाम को मैसेज दिया कि हम जो करना चाहते कर सकते हैं। मैं आपको एक और बात करता हूं, अपनी ओहदों से जो आईनी ओहदे आपको दिए गए हैं, ओहदे छोड़ दो, दिखाओ जहां आपने करना है, फिर हम दिखाते हैं कि कैसे होता है। आइन का और कानून का सहारा लेके आप हमारी इंसल्ट करते हो, मजबूर करते हो कि हम उस हद तक जाएं कि हम बंदूक उठाएं। देखिए, उस हद तक आप हमें दीवार से लगा रहे हो। वो दीवार जो आप हमारे साथ आप कर रहे हो, यकीन जा रहे हैं, तुमने तो अपनी तरफ से हरकत की, तुमने फेडरेशन के खिलाफ एक बहुत बड़ा जारहियत की, तुमने अमलन तौर पर पाकिस्तान को तोड़ने की कोशिश की है। हम पाकिस्तानी हैं, हम आइन पे यकीन रखते हैं, हम कानून पे यकीन रखते हैं। हम चाहते हैं हमारा लीडर अगर इस वक्त जेल में, तो वो बेगुनाह जेल में है। अगर हम उसकी रिहाई की बात करते हैं तो हम उसके लिए इंसाफ मांगते हैं। उसके साथ जुल्म हो रहा है, उसके खिलाफ जितने केसेस बनाए गए हैं इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन इस वक्त जो हमारी तहरीक तो किस लिए थी? मैं अपनी पूरी पाकिस्तानी कौम से पूछना चाहता हूं कि जो इस वक्त ये अमेंडमेंट ला रहे हैं, ये 56 अमेंडमेंट है, 56 तकरीबन, ये कॉन्स्टिट्यूशन को पूरा उसका शिकल और हुलिया बिगाड़ रहे हैं। और 56 अमेंडमेंट में आपकी वो आर्टिकल्स भी हैं, आर्टिकल 8, आर्टिकल 199, और वो भी आर्टिकल्स हैं जो कि फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन, उसको भी ये इसको स्क्वीज कर रहे हैं, इसको खत्म कर रहे हैं। यानी आपके पास ये राइट नहीं होगा कि आपने जहां इज्तिमा करना है, जहां आपने अपनी मर्जी से पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करनी है, जो आपकी आजादी है उसको सलब कर रहे हैं। हम अपनी आजादी के लिए, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है सिर्फ अपना एजेंडा नहीं है, पूरी पाकिस्तानी कौम का एजेंडा है। हमने अगर ये आवाज उठाई और निकले हैं तो इसलिए निकले हैं कि हम कोई भेड़ बकरियां नहीं है, हम कोई जानवर नहीं है कि हम इस तरह आप हाँकते रहो और जिस तरह कहोगे। हम अपने आईनी हुदूद के लिए निकले थे, ये हमारा आईनी और कानूनी हक है। निकले थे, निकलेंगे, न रुकेंगे न झुकेंगे, लड़ेंगे अपने आईनी हुकूक के लिए। याद रखिए, मैं जो कहता हूं मैं दिल से कहता हूं, मैं वर्बली जो अल्फाजी नहीं करता। जिस तरह दुरानी साहब कहता है, हमें भी तकलीफ होती है कि जिस तरह आपने हमारे आवाम को जलील किया और हमारे आवाम को मैसेज दिया कि तुम 2 टक्के के नहीं हो। मैं आईजी इस्लामाबाद से पूछता हूं, जुर्रत है तो करो, ये वर्दी उठा लो, मैं तुम्हें दिखाता हूं कि तुम्हारी औकात क्या है। लेकिन अपनी वर्दी को, अपनी पोजीशन को आप जो है ना अपनी मजलूम आवाम के ऊपर जो जुल्म सिताते हो, और फिर जो है ना एक फेडरेशन के खिलाफ तुम जो है ना हमले करते हो, तो इसको किसी तौर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं इसलिए जो इस वक्त हमारे खैबर पख्तूनख्वा की आवाम चुकी है, मैं दुरानी साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने कम अज कम यहां हमें एक मरहम रखने की एक कोशिश की है, आपने जितनी भी की है। और ये इनके असरात बहुत दूसरे से होंगे, ये नहीं है कि ये खत्म हो जाएंगे। और ये अभी चीफ मिनिस्टर का मसला भी नहीं रहा, अब अभी ये हर 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 इस सूबे की उसका, लेकिन फिर भी क्योंकि हम एक पूरी फेडरेशन की पार्टी है, पूरी पाकिस्तान की पार्टी है, हम सूबाइयत पर यकीन नहीं रखते, हम कोई ऐसी बात नहीं करना चाहते, हम आईनी पाकिस्तान को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। हमारे जो बुनियादी 5 नुकते हैं कि हम चाहते हैं कि मुल्क में सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हो, आइन की बालादस्ती हो। हम चाहते हैं कि एक आजाद दिया हो और इस दिए में किसी किस्म के इंटरफेरेंस का हक ना हो। हम पार्लियामेंट चाहते हैं, हम वो पार्लियामेंट चाहते हैं कि जिसके पास इख्तियार हो, लेकिन वो सही जमहूरी पार्लियामेंट हो, अवाम के वोटों से मुंतखब पार्लियामेंट हो।
ہم چاہتے ہیں کہ سویلین سپریمیسی ہو اور ہم چاہتے ہیں کہ ملک میں قانون کی حکمرانی ہو. یہ ہمارا مطالبہ ہے. پنجاب ہمارا ہے, پنجاب کی بھائیوں کے ساتھ ہمارا محبت کا رشتہ ہے, لیکن ہم جب پنجاب جاتے ہیں وہاں ہمارے لیے رکاوٹیں کھڑی کی جاتی ہیں. ہم جائیں گے, یہ محبتوں کے تعلق ہمارا کوئی نہیں روک سکتا. ہم سندھ جائیں گے, ہم بلوچستان جائیں گے, ہم کشمیر اور گلگت بلتستان جائیں گے. ہم سب ہے کہ ہم پاکستانی ہیں. لیکن جو یہ کوشش کر رہی ہے, جس طرح یہ خواجہ صاحب دھمکیاں دے رہے ہیں, اور جس طرح جو ہے نا یہ اس وقت حکومتی وزراء دھمکیاں دے رہے ہیں, اور یہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ ہمیں جو ہے نا ڈرائے دھمکائے, اور ہمیں ابھی اور کچھ انہوں نے پتہ نہیں کوئی ریڑی کی کچھ پتنی افغان بیچاروں کو پکڑا ہے اور اس سے ایڈورٹائزمنٹ چلا رہے ہیں. بھائی تمہاری ایڈورٹائزمنٹ سے نہیں ہوگا. یہ آپ اپنے بڑے سیلاب کو جو ہے نا دکھا رہے ہیں کیونکہ یہ افغانی ہے, اور پتہ نہیں کہاں سے زبردستی اور زور سے اس کے اوپر تشدد کر کے آپ بیانات دلوا رہے ہو. آپ کی اس قسم کی روی نے تو 8 فروری میں آپ کو شکست دے دی. آپ تو پھر جو ہے نا جس طرح 45 کو اپنے 47 میں چینج کیا, آپ کو شرم نہیں آتی؟ آپ اس ملک کو کس طرح لے کے جا رہے ہو؟ ہم یہ بات میں آج ایک کلیئر کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں, بینگ تحریک انصاف, ہم نے کل بھی ڈیسائیڈ کیا ہے پولیٹیکل کمیٹی میں, نہ اپنے موقف سے پیچھے ہٹیں گے, نہ ڈریں گے, نہ جھکیں گے. اپنے حق کے لیے آخری حد تک لڑیں گے. یہ ہمارا ملک ہے, اس میں ہمیں یہ قانون اور آئین اجازت ہے کہ ہم پرامن احتجاج کریں گے, کوئی ہمیں نہیں روک سکتے. میں شکریہ ادا کرتا ہوں, اور اس پہ جو بھی ہے میں تمام سیاسی پارٹیوں سے یہ امید رکھتا ہوں کہ اس وقت جو اس صوبے کے ساتھ رویہ رکھا جا رہا ہے کہ نہ ہمارے فنڈ دیے جا رہے ہیں, نہ ہمارے جو کمٹمنٹ ہے فاٹا کے ساتھ وہ پورے ہو رہے ہیں, نہ جو ہے نا ہمارے ساتھ ستیرے ماحول سلوک ہو رہا ہے, اور چونکہ تحریک انصاف کی حکومت ہے ادھر, تو اس سے بدلہ لینے کے لیے ہر وہ وفاقی حکومت حرکت کر رہی ہے کہ وہ جو ہے نا ہمیں محروم رکھے. انشاءاللہ ہم اپنے عوام کو یقین دہانی کرتے ہیں کہ آپ کے حقوق کے لیے ہم انشاءاللہ تعالی ہر فورم پہ لڑیں گے. دیکھیں, سب سے پہلے تو بات یہ کہ کیا جو ہم نے اعلان کیا تھا, ہماری صوبے کی جو قیادت تھی یا لیڈرشپ تھی, وہ ڈی چوک پہنچ گئی کہ نہیں پہنچی؟ ہمارا تو کوئی درنے تک کا تو ایران تو نہیں تھا کہ ہم نے کوئی درنے کا اعلان کیا تھا. یہ تحریک تو ایک مسلسل جدوجہد ہے, تو جاری ہے, یہ تو ختم نہیں ہوئی. اور ہمیں خوشی اس بات پہ ہے کہ اس وقت لائر نے جو موومنٹ شروع کی, اور جو کل اسلام آباد میں لائر کے ایک اعلامیہ جاری ہوا ہے, ہم اس کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں, اور ہم اپنے لائر کے ساتھ کھڑے ہیں اس موقع پہ. تو ہماری تحریک تو بڑھتی جا رہی ہے. اس وقت تو لائر بھی ہم اس کے ساتھ بھی انگیج کریں گے. تو یہ جو کچھ پروپیگنڈا کر رہے ہیں, یہ بیسیکلی وہی لوگ ہیں جو کہ پی ٹی آئی کی مخالف ہیں. اور 21 تاریخ تک عمران خان کے ساتھ پی ٹی آئی کا رابطہ منقطع ہے. اگر اس دوران آئینی ترمیم آتی ہے تو پی ٹی آئی کا کیا پلان ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں, ایک تو ہماری پولیٹیکل کمیٹی ہے, اس پہ ہماری ہر دن میٹنگ ہوتی ہے, اس پہ پوری ڈسکشن ہوتی ہے, اور اس میں ڈیسیجن لی جاتی ہے. تو ہم جو بھی ڈیسیجن لیں گے اپنی پولیٹیکل کمیٹی کو اس کے لیں گے. سر جی بتائیے گا, کیا ہے اور کیا 11 اکتوبر کے جرگے میں کوئی رکاوٹ تو نہیں کھڑی کر دی جائے گی؟ جرگہ ہوگا. میں اس کے اوپر رسپونڈ کر دوں. اچھا, ایسا ہے کہ اس کے اوپر پروونشل گورنمنٹ کی کلیئرٹی آئی ہے, اور وہ جو لیٹر آیا تھا انٹیریئر منسٹری کی طرف سے ڈائریکٹ آئی جی کو, اور آئی جی اور چیف سیکرٹری چونکہ ان کے نمائندے ہیں اور ان کے تھرو ہوا تھا, اس دوران جو ہے ہمارے چیف منسٹر صاحب نے ان کے ساتھ انگیجمنٹ بھی کی ہے, اور ان کو ایشور کیا ہے کہ انشاءاللہ تعالی اس طرح نہیں ہوگا. مین وائل آپ کو پتہ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے ان کے اوپر بین لگائی گئی ہے اور ان کو قلعدم قرار دیا ہے. تو اب آگے دیکھتے ہیں کہ اگر وہ قومی عدالت اور پشتونوں کے نام سے اگر آتا ہے جس کے اوپر بین نہیں ہے, تو گورنمنٹ اس کو الگ طریقے سے پھر انشاءاللہ تعالی ٹریٹ کرے گی, اور ایسا کوئی واقعہ سامنے نہیں آئے گا انشاءاللہ. حکومت کا موقع اس لیے دیا چونکہ وہ حکومت کا, میں ایک بات بتاؤں, ہم بالکل مذمت کرتے ہیں اگر پی ٹی ایم کے اوپر جو ہے نا انہوں نے لگایا ہے, بجائے اس کے کہ پابندی لگائی ہے, بجائے اس کے کہ اس کے ساتھ نیگوشیٹ کریں. دیکھیں, آپ اس طرح کرتے ہیں اور ایک کنفرنٹیشن لیتے ہیں,
आप उनके साथ बैठे, उनके साथ बात करें, उनकी जो कंसर्न है उसको वो देख लें। जी मुझे उम्मीद है, मैं मंजूर पश्तून से और पीटीएम से भी उम्मीद रखता हूं कि वो आईनी पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के झंडे के जो तहत जो है ना अपना कन्वेंशन रखेंगे। हमारे साथ जब भी उसकी मीटिंग हुई थी तो हमने भी कहा था कि आपकी जो भी मुतालबात हैं हम मुतालबात को सपोर्ट करेंगे, लेकिन इसमें एक शर्त यह है कि वो आईनी पाकिस्तान की जुरिसडिक्शन में हो और पाकिस्तान के झंडे से। मुझे उम्मीद है, मैं उम्मीद रखता हूं, लेकिन जो वफाक हुकूमत कर रही है बजाय इसके कि उसके साथ कन्फ्रंटेशन हो, उसके साथ मुज़ाकरात की बात की जाए। और मैं सूबाई हुकूमत से भी कहूँगा कि वो उसमें जो है ना हिकमत के साथ जो है ना वो करें। साहब ये भी साथ में क्लियर कर दे, तमाम सियासी जमातों को भी दावत दी है, पीटीआई को भी दी है, क्या पीटीआई कौमी इज्जत में अदालत में शिरकत करेगी? देखिए हमारी इस पे हम मीटिंग कर रहे हैं, मशावरत कर रहे हैं, हमें बिल्कुल हमारे साथ उन्होंने दावत दी है। हम सिर्फ एजेंडा देखना चाहते हैं कि एजेंडा क्या है। एजेंडा बिल्कुल वाज़ेह हो तो डेफिनेटली फिर हम डिसाइड करेंगे। मोहम्मद दुरानी साहब, आप खैबर पख्तूनख्वा आए हैं, आपको खुशामदीद कहते हैं। आप खास मौक़ों पे आप मुतहरिक होते रहते हैं। माजी को अगर हम देखें, आप पासवान के प्लेटफॉर्म का अगर याद करें, या फिर आप मुशर्रफ के माशाअल्लाह के दौर में आप मुतहरिक किरदार आपने अदा किया। अब इस मरतबे भी आप एक बार फिर मुतहरिक हो गए हैं और इत्तेफाक से आपके पुराने साथी पासवान के हमारे सफेसर साहब भी आपके साथ हैं। तो इस बार जो आप मुतहरिक हुए, इसकी कोई खास वजह है? बहुत अच्छा सवाल आपने किया। इस दफा बिल्कुल पासबान बन के आए हैं। अच्छा जी, और बात यह है जनाब कि मैंने 2012 के बाद बड़ी खामोशी इख्तियार की थी। उसके बाद मैंने बहुत रिविजिट किया है और मेरा ये फैसला है कि मैं अब उस वक़्त बोला करूंगा या बोलूंगा जब आईने पाकिस्तान और अवाम के हकूक़ के लिए बोलेंगे। और मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की बका इस वक्त सिर्फ और सिर्फ इस चीज में पिन्हा है कि जिसको अवाम चाहे उसी को हक़ हुक्मरानी होना चाहिए। और आपको पता है कि जब ये आज से 1 साल पहले जब पंजाब में एक जुल्म का तूफान आया हमारे पीटीआई के दोस्तों के ऊपर, और मैंने अपने बहावलपुर के इलाके में उन लोगों की वीडियोस देखी जिन्हें जमीन पे बिठा के तो पूरा शहर रो रहा होता था। तो उस दिन मैंने ये फैसला किया था कि मैं इस वक्त खामोश नहीं बैठूंगा। मैं अपनी हम्बल कैपेसिटी में मफाहमत के लिए और पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए और पाकिस्तान के आइन के लिए काम करूंगा। और उस दिन से मैं कभी भी चुप नहीं किया। हर इश्यू के ऊपर मैंने एक मौक़िफ़ दिया। और अब यहां आने का मतलब भी मेरा ये, देखें, ये कोई तरीका नहीं है कि एक सूबे के, एक फेडरेटिंग यूनिट के सरबराह को आप किसी पाकिस्तान के किसी इलाके में दाखिल होने से रोकते हैं। उस फेडरेटिंग यूनिट की प्रॉपर्टी पे आप ऐसे कब्जा कर लें जैसे लाहौर के गवाल मंडी की प्रॉपर्टी हो। उसके अवाम के साथ आप वो सलूक करें कि मतलब एक्सपायर्ड आंसू गैस मार मार के जो है पूरे पार्टी के वर्करों का। तो ये जो तमाम मुजालिम हैं, ये जो ज्यादतियां हैं, इनके खिलाफ मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान के सियासतदान, और मैं ये भी आपको बता दूं जो हुक्मरान पार्टियां हैं ना, उनके सियासतदान और उनके लीडर और उनके मेंबरान उनके साथ नहीं है। वो इस वक्त जमहूरियत और आइन के साथ है। असल देखें जी, मैं एक बात आपको बिल्कुल मैं आपको बता दूं, मैं एक दिन के लिए भी चुप नहीं किया। उसका रिकॉर्ड जो है वो मीडिया पे मौजूद है, सोशल मीडिया पे मौजूद है। मैं बहुत प्रोमिनेंटली विजिबल नहीं होता, ऑब्वियसली
میں اپنی ذاتی کیپیسٹی میں چونکہ کام کر رہا ہوں اس لیے، لیکن میں ایک دن کے لیے بھی میں خاموش نہیں ہوا۔ دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت آپ جو فرما رہے ہیں اور آپ نے بھی کہا ہے کہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت کی جو صورتحال ہے اس کے اندر یہ ایک قومی ذمہ داری ہے سب کی۔ عمران خان صاحب کے بارے میں فرسٹ فرد تھا جس نے کہا تھا کہ عمران خان صاحب ڈیل نہیں کرے گا، ڈائلاگ ضرور کرے گا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈائلاگ نہ اسٹیبلشمنٹ سے ہونا چاہیے نہ کسی اور سے ہونا چاہیے، ڈائلاگ کرنا چاہیے پارلیمنٹ کو۔ پارلیمنٹ سے ڈائلاگ کی ایک بنیادی ریکوائرمنٹ ہے کہ پارلیمنٹ 45 کی بنے گی تو ڈائلاگ ہوگا، 47 کی پارلیمنٹ سے ڈائلاگ کرنے کا کیا فائدہ؟ یہ میری ذاتی رائے ہے، پارٹی کا جو بھی فیصلہ ہو کہ پاکستان میں مفاہمت کا جو پلیٹ فارم ہے وہ پارلیمنٹ ہے، آئین ہے، لیکن اس آئین کے لیے ضروری ہے کہ جو اس آئین کا کسٹوڈین ہو۔ یہ کہتے ہیں جی یہ امینڈمنٹ کریں گے، بھئی ان کو تو حکومت بنانے کا استحقاق نہیں ہے، یہ تو خود جو ہے غیر آئینی ہے، یہ کیا آئین میں ترمیم کریں گے؟ یہ تو سب نے کہہ دیا۔ تو اس لیے میرا یہ خیال ہے کہ مفاہمت کی بات چیت کا پہلا ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ آپ عدلیہ کو آزاد چھوڑیں، عدلیہ جو ہے وہ تمام جو کلینزنگ کا عمل ہے اس پارلیمنٹ اور اسمبلیوں کی کلیننگ جو ہے وہ انشاءاللہ عدلیہ کر دے گی۔ اس کے بعد جو لوگ کلین لوگ ہوں گے وہ مذاکرات کریں گے، نئے الیکشنز کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے پاکستان کے پاس۔